Bà xông chìm hiệp xu bọc bồn tổng ọc ní xông xoa cung ca trong một tu sanaនៅ video របស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានកលឹះខ្លះៗដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែនឹងមកដល់ប្រទេសកូរ៉េថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបនឹងមកដល់ប្រទេសកូរ៉េថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាពិបាកណាស់នៅក្នុងការរស់នៅមិនថាការហូបចុកមិនថាការដើរហើរមិនថាការស្នាក់នៅនោះទេអ្វីដែលពិបាកបំផុតមួយទៀតនោះគឺសុខភាពរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាសុខភាពបងប្អូនវាពិតជាសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនមានសុខភាពល្អបងប្អូននឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេណាបាទថ្ងៃនេះសូមលើកអំពីបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធបញ្ហាឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃឬបញ្ហាឈឺក្រពះដែលបងប្អូនទើបតែមកដល់ប្រទេសកូរ៉េថ្មីរយៈពេលដំបូងចាប់ពី3ខែរហូតដល់6ខែបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាក្រពះធ្វើទុក្ខឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសគឺពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅតែម្ដងនៅពេលដែលឈឺក្រពះគឺវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឈឺក្រពះតើក្រពះយើងនឹងឈឺដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទសម្រាប់បងប្អូនមិនថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់នោះទេបច្ចុប្បន្ននេះចាប់ពីឆ្នាំ2000បងប្អូនយើងដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមួយចំនួនធំ 15% ដែលគាត់មានបញ្ហាក្រពះរ៉ាំរ៉ៃតែម្ដងតែបានជាមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយនៅតែមានបញ្ហាក្រពះរ៉ាំរ៉ៃនោះទៀតណាអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែមូលហេតុដូចខាងក្រោមណា1ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាកត្តាគេងគឺសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ណាក្នុងរយៈពេលបងប្អូនក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនគេងត្រឹមតែ3ម៉ោង4ម៉ោងណាអញ្ចឹងក្នុងក្រពះរបស់យើងណាក្នុងក្រពះរបស់យើងវានឹងឡើងជាតិអាស៊ីតខ្លាំងនៅពេលដែលឡើងជាតិអាស៊ីតខ្លាំងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការតឹងកាងពោះជាពិសេសនោះមួយទៀតគឺកុហលកាហាយក្នុងពោះតែម្ដងដោយសារតែអាខ្យល់អាក្រក់របស់យើងហ្នឹងណាគេហៅថាជាតិអាស៊ីតឡើងបងប្អូនជាតិអាស៊ីតឡើងនៅក្នុងក្រពះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការហូបចុកពិបាកនៅក្នុងការគេងនឹងដែរហើយមួយទៀតគេងដូចគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវេនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនមកធ្វើការនៅស្រុកគេគឺក្នុងរយៈពេល1ខែគេតែងតែចាត់ចែងឲ្យបងប្អូននឹងធ្វើការវេនយប់ថ្ងៃមែនទេជួនកាល1អាទិត្យយប់1អាទិត្យថ្ងៃជួនកាល1អាទិត្យថ្ងៃ2អាទិត្យយប់វាមានអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុង1សប្តាហ៍នៅ2សប្តាហ៍ថ្ងៃ1សប្តាហ៍យប់ឬក៏1សប្តាហ៍យប់1សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងនឹងវាអត់ទៀងទាត់ធម្មតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនគេងវេនយប់មែនទេបាទនៅពេលដែលយើងគេងវេនយប់មានន័យថាយើងគេងស្កប់ស្កល់គេងបានតិចក៏គេងបានស្កប់ស្កល់ក៏ប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាបងប្អូនមកគេងពេលថ្ងៃវិញវាធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការគេងដោយសារអីដោយសារវាមិនដូចជាពេលយប់នោះទេហេតុអីបានថាមិនដូចពេលយប់គឺស្ងាត់ល្អ
nè để chẹt bê ngày mình nu cao sơ bồng buôn phía rối kí thôi ca nghĩa kí đà há chẳng dương kiến ưu thoa ta ở bong phôn ở nơi không bờ tây kề cái cao sơ bồng buôn phía rối kí thôi ca ngày kí kinh dục còn bàn tay dương đọc phía rối thôi ca ngày ở kinh ngày chẳng cao sơ phía rối kí cái thơ ca ngày cái cào dẫn dương kinh về ngày cái thơ ca cái đa hào về ngày thua tha vì rồng khan dương đi rồng khan tí pi pe về lìa nè pe về lìa cứ bị bạ nơi khăn ông ca kinh khăng na nó về ngày đâu bà ở chiếc bắt bị sao rồi bảo không nhóm xua tha đôi khi ông vậy bị đam tháo pe giúp để chạy sưu kinh skop skol nơi cái bóng phồn đơn sẽ với tha ngày có thể chạy giúp có thể chạy cho hai ấy còn nơi thể chưa cập bè mẹ đấy bà cái này ní bóng phồn bật chia ở ngõ bên thái khi em xâm lại phải bóng phồn tha nơi cái để chạy bật men tại pe khác để chạy bị bạc trong cả kinh để chạy trong ca bọc bạc trong ca ruộng nở chẳng đầm bấy thưa oi bong ôn kinh ban trà máu về để bong ôn thưa ca ngày có bong ôn pe bong ôn thưa ca dục về để bong ôn tranh bị thưa ca màu vinh bong ôn trơ tai là vì rồi vây hôm chọc bị xa bài nguy tực sầm ạt luôn hái bong ôn ở cầm đau tự đọc cú sọt nắng bong ôn cầm đau ở việc pu mà là móm mà cả đáo rồi hai bong ôn bị xa đi coi nhàm hơi bong ôn châu kinh tới công nơi liên tu được sáp rồi còn liên tiktok ấy chỉ đáo nè nó bây để bong ôn liên bỏ tầng ở nè nó bây để cắn cứ mình nghi nguy kinh để bong ôn vì pro chỉ bạn bị sao khi nhom chlong cắt nếu pi để khi nhom bị sao luôn ai là hai đấy bàn gì khi nhom kinh nhận lụa đôi sang cả ta ấy cả ta về miền trà thì muội dừng lên từ được sạp đài lên mơ tiktok mơ facebook mơ youtube ở dân thật tí ca kinh mình lụa đôi sang cả ta dương cứt trà anh nấn chấm lời tí chấm lời tí muối trong ban ở riệp rộp ở hải chấm lời tí cả ta để dương cứt trà dương từng ở kia nó pe để dương một thưa ca nơi không bật tê bong ôn nhóm kết tha bong ôn mình miên ở đây không ca kết trà nữa thì ca kết trà miên ấy mùi kết từ rương cua xa nơi không sọc nơi không bật tê Campuchia rứ cỏ nơi không bật tê Campuchia nữa ở miên Pành Hà với muối đại bịa pon cho mùi được cua xa bong ôn thua ai bong ôn khoai kết trà vậy đấy bà tivi cái lái ca nghĩ rồi bong ôn vì bị bạ bong ôn hot nơi thưa ca mình sơi dul đấy thưa ca mình sơi dul kia đây oi trơn chẳng thưa ai bong ôn cơ chẳng bắt tay ở đây để khi trong chỉ miệng bong ôn tha ca nghĩ ở đây tầng o bong ôn vì để bong ôn thưa ca bong ôn từ té bắt đầu từ lời ca nghĩ bong ôn thưa cá prau đau từ lời ca nghi do chất tục đại cho mùi nâng ca nghi để bong ôn thưa nơi bên nu ca nghi tầng o mình miên pa nhà hà nô tì con tay bởi bong ôn pe thưa cá bong ôn do ca nghi đầy luôn anh thưa nó đã cháu mình đây thay dương mình do chất tục đại dương thưa men còn tay dương mình do chất tục đại việc thưa oi pa nhà hà cái là không ca nghi nó cả làng để xa ấy để xa ta dương mình ban bắt đầu ca kích rồi bỏ dương từ lừa càng yên thì dương bắt đầu ca kích rồi bỏ dương từ thằng cào ui ta từ ở khu xa bỏ dương đây khu xa bỏ dương miền Pành Hà nơi không sọc này ấy chân thật chẳng đầm bay ở bóng ôn kinh lụa xuống bóng ôn pel môn pel lại bóng ôn châu kinh xôm bong ôn bình chop nơi Pành Hà tàng o đại bong ôn
ធ្លាប់គិតពីថ្ងៃឬក៏ពីពេលមុនកន្លងមកបងប្អូនត្រូវបញ្ឈប់វាបែងចែកវាឲ្យដាច់ពីគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនមិនបានបែងចែកវាឲ្យដាច់ពីគ្នាបងប្អូនយកមកច្បុកច្បល់មានន័យថាបងប្អូនមិនអាចគេងលក់ស្ងប់ស្កល់នោះទេមិនអាចគេងលក់នោះទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទី2ដដែលបងប្អូនត្រូវដឹងថាការគេងរបស់បងប្អូនស្មើណាបងប្អូនងុយគេងស្មើណាបងប្អូនគេងបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងគេងមិនមែនចេះតែបដែតបដោយពេលវេលាមកដល់នឹងចាប់ផ្ដើមពើបឡើងលេងទូរស័ព្ទលេង TikTok អីចឹងទៅឬក៏បដែតបដោយទៅដល់ម៉ោង11ម៉ោង12ម៉ោង1ធម្មតាភាគច្រើននៃការគេងរបស់យើងគឺត្រឹមម៉ោង10ម៉ោង10កន្លះម៉ោង11អីហ្នឹងគឺវាស័ក្តិសមនៅក្នុងការគេងហើយស្មើនឹងយើងអាចគេងទៅលក់ស្កប់ស្កល់ស្រួលរលឹកក្រោកវិញហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5អាចដល់ម៉ោង6ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលគេងនៅម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង1រសៀលនោះបងប្អូនពិតជាគេងមិនស្កប់ស្កល់ហើយគេងមិនលក់ទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងទី3ការងារនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនត្រូវចេះដោះស្រាយវានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកុំយកមកគិតនៅផ្ទះណាការយកមកគិតនៅក្នុងការយកមកគិតនៅកន្លែងដែលយើងសម្រាកនៅដូចថានៅផ្ទះពេលដែលបងប្អូនចេញពីធ្វើការបងប្អូនយកមកគិតវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគេងមិនលក់ទៀតហើយណាជាកត្តាមួយដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះបែងចែកវាឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាដើម្បីសុខភាពរបស់បងប្អូនណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគេងបានស្កប់ស្កល់នៅពេលដែលបងប្អូនគេងបានស្កប់ស្កល់បងប្អូនបរិភោគបានគ្រប់គ្រាន់ទោះជាមិនទៀងពេលក៏ដោយមួយថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការយប់ក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនញ៉ាំបាយតែ2ពេលទេហើយនេះសម្រាប់ខ្ញុំមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីខ្ញុំចេញធ្វើការម៉ោង8ព្រឹកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមុជទឹកខ្ញុំសម្អាតខ្លួនអីហើយខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាយឬក៏បបរអញ្ចឹងទៅឬក៏នំប៉័ងអីអញ្ចឹងទៅរួចហើយខ្ញុំនៅម៉ោង11ឬក៏10កន្លះអីហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសម្រាកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគេងលក់ធម្មតាដល់ម៉ោង6ម៉ោង5ម៉ោង6គឺខ្ញុំភ្ញាក់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំត្រូវស្រស់ស្រូបអាហារណាម្ដងទៀតមួយពេលទៀតឬក៏ពេលខ្លះក៏អត់ដែរញ៉ាំទឹកផ្លែឈើញ៉ាំអីចឹងទៅបាទព្រោះមនុស្សខ្ញុំបានទម្លាប់មិនញ៉ាំអាហារ3ពេលទេសម្រាប់ធ្វើការវេនយប់ព្រលឹមឡើងចេញមកគឺញ៉ាំអាហារតែមួយពេលទេបាទហើយមួយយ៉ាងទៀតពេលយើងធម្មតាពេលយើងធ្វើការយប់គឺយើងមានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែការញ៉ាំអាហារវេនយប់វាមិនឆ្ងាញ់ដូចជាការញ៉ាំអាហារនៅពេលថ្ងៃនោះទេណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមណាទទួលទានអាហារកុំបង្អត់វាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនត្រូវធ្វើការវេនយប់បងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំបាយណាមិនមែនដល់ធ្វើការវេនយប់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេចាំញ៉ាំពេលព្រឹកមិនមែនទេនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់បងប្អូននឹងមានបញ្ហាហើយអ្វីដែលមានបញ្ហាខ្លាំងជាងគេគឺកាពះរបស់បងប្អូននឹងឈឺតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយសូមរំពរដល់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េស្រាប់សូមបងប្អូនគេងឲ្យបានរយៈពេល6ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងដែលអាចធ្វើទៅបានណាសូមបងប្អូនបែងចែកនៃការគិតរបស់បងប្អូនឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការជពាក់ជពិនបើសិនជាបងប្អូនគិតរឿងដដែលគ្មានដំណោះស្រាយនៅពេលដែលបងប្អូនបិទភ្នែក
bong ôn nâng lịch tranh ở vây để bong bong kích lịch tranh ở vây để ôn tầng ọc nia rư bong tầng ọc nia nâng bàn kích vì hai kích tiết nâng kích ọt tranh nó phải để dương bật phết viên nâng lịch mà ở dương khơi tại mà đòn nơi không khu của bà và dương chẳng vừa ở dương kinh mình ai scop scol nữa thì chẳng dương trơ tại bàn chai vì ở đăng xà lá bàn chai vì ở viên miên bài pan bảo vía làm bây dương kinh bàn srul bà chẳng ngày ní xông bánh chọc video trong tập này chun po ai bong ôn từng ngọc ní từ tua ban nơi sọc phiêu lõ chia phật bị chủng ngư ở chui scat từng o chỉ bị sai nó chui cặp pe hay nên covid đấy chẳng bờ sân chỉ bong ôn từng ngọc ní chạy cà phê luôn dương chạy thay để xa sọc phiêu dương bật chỉ từ tụ ban nơi sọc phiêu lõ bà chun po ai bong ôn từng ngọc ní miền sẽ cái đây sọc nơi khung chi vật cướp cướp kia bà việc nhà bạn hén xôm chỉ bị lý xôm ở quần